Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wa alal akhas salarana semulja akhina fillah, mudirul ma'had Ki Al-Haj Abdul Fattah Ahmad Faqih, sesangat beton kaula amul yakin tor angakungakin jukanan semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram akhina fillah Ki Al-Haj Abdul Majid Ahmad Faqih, juga sesangat badan kalau amul yakin tor angakungakin semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram akhina fillah Ki Al-Haj Mashhudi bin Abdul Aziz, juga sesangat badan kalau amul yakin tor angakungakin satuja para alim ulama, satuja para kiai, para masyayikh. Saya tak bisa badan kaula nyebutaki asmaipun situng persitung, nanging sama sekali tak ngurangin dalam hormat ben ta'zim badan kaula satuja sesangat badan kaula amul yakin. Para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, langkong-langkong satuja dewan asatid, satuja wali murid, juga satuja para santri, satuja pun sesangat badan kaula amul yakin. Tak lupa juga semulja akhina fillah Bapak Kepala Tisah sareng satuja pamong-pamongipun sesangat badan kaula hormatin. Langkung dimen nyara badan kaula sareng pada panjenengan satuja amuji tor asyukur da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat taufik hidayah sareng inayahipun sehingga
saat malam samangken patan kaula sareng pada panjenengan setuju kaparengan sami kasokan Rabu ben hadir dekat dinta palengkian dalam rangka haflatul ikhtibar wal imtihan. Malar muka Rabu ben hadir patan kaula sareng pada panjenengan setuju catat ben etoles ibadah sakarat tu dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala seteti sebab patan kaula sareng pada panjenengan setuju tetiakina orang sebera selamat fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma. Cukun malar muka Rabu ben hadir patan kalau sareng pada panjenengan setuju kenging barokah ilmu tusa-tusa patan kalau sareng pada panjenengan setuju sabor asar keajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Sebab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atebu dalam situng tebuna innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'u. Innal malaikata saungkuna malaikat la tad'u panika yaktana nyambe paseran malaikat ajnihataha dekapan berempan beng malaikat sabe kaangkui pasera li talibil ilmi kaangkui orang sing ngaji orang senyare ilmu. Teti saking muljana ibadah saanya manyare ilmu nika malaikatnya beng-bengah de orang sangaji benda orang sanyare ilmu. Kenapa seeka maksud malaikatnya beng-bengah kaangki orang sangaji benyare ilmu. Ba'dul ulama beda maknain malaikatnya beng-bengah kaangki orang sangaji benyare ilmu. Artinya malaikat ambu sangaper pas yampar beng-bengah malaikaning tecek orang seberangkat ngaji nyare ilmu. Malaiikaning katojuin orang seperapaan ngaji nyare ilmu. Ningalen dari penafsiran dari makna sepertama menika nyabe malaikat ngampar beng malaikat malaikaning tecek orang seberangkat ngaji. Malaikaning katojuin orang setepaan ngaji. Berarti kau leban pada panjenengan setuju mios dari compok Rabu kak kanto kelaban niat ngaji berarti kau leban pada panjenengan setuju pada nette beng malai nette iat tasa beng malai para Rabu sesangat beden kalamul yakin dalam kitab Ithafus Sadah sarana kitab Ihya terangaki saampuna beda ulama acebu nafsiran hadis kak ditojak malaikat ngampar beng malaikat tet orang setapaan berangkat ka angkui ngaji nyari ilmu pas beda orang beda nak kana ala pola. Apa ala pola de remah ajelen sambil kak kekaan pas tanya aki sarang situ sarang situ ngekancana anapa kak sampean mak ajelen kadik nikah njek kok tak sakit tak de remah keng tewuna ulama kocaan malaikat ngampar beng-bengah malaikat yang tete orang seberangkat ngaji terus ya neng benatang sandal je bengkok beri pako jem tajem malian cor beng malaikat lemari ngocak sekali kak dinto
orang kelak lumpuh tak bisa ajalan. Nikah alantaran ngeremiaki debun ulama ngeremiaki sareng ajunan Allah Ta'ala paringin kening belet tak bisa ajalan lumpuh sampai mati. Muka-muka kula sampai saja pada oleh barokana ilmu. Amin Allahumma. Pada oleh barokana para guru, para ulama. Amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kalah muljakin. Makna senomor 2 malaikatnya beng-beng keangki orang sangaji benyar ilmu. Iki kak dito malaikat hadir. Jadi makin kak dito banyak malaikat sahadir. Nenging kau leban pada panjenengan sedaya tak ngau nengin tak ningalen. Anapa? Sebab kau leban pada panjenengan sedaya semakin debune Kanjeng Nabi pada asarin. Debune Kanjeng Nabi annasu niyamun wa idza matu intabahu. Annasu tineng manusia niyamun paneka pada tedung. Jadi kuluban pada panjenengan sedaya nika mangken tedung debune Kanjeng Nabi. Ring orang tedung kita bisa bijaki bareng sama bunga ben bareng sama susah. Bareng sama manfaat ben bareng sama mudarat paneka tak bisa bijaki orang tedung. Listrik mati kita tak kerja tak susah, listrik terak kita bunga tak seneng. Anapa? Sebab tak bisa abidaki bareng sama seneng ben bareng sama susah. Jering tedung tinggi. Bila je kena kau laban pada panjenengan sedaya dari tedung apa nikah? Debune Kanjeng Nabi wa idza matu intabahu nalikana kau laban pada panjenengan sedaya la ampun seta intabahu maka berarti la ampun jaga sedaya dari tedung. Lamun beda orang tedung pas jaga saampun jaga tak kerjet napa seneng takok napa bunga wanita tergantung saampun nengalen waktu jaga tedung. Lamun jaga tedung pas nengatela listrik katera senat giseneng bunga. Tapi saampun jaga ningalen listrik mati bingung senyare lampu. Gini begini. Sekali tunjukkan kau leban pada panjenengan saja saampun jaga dari tedung arti adalah ampun saja lah ampun ngatela kenapa sadar makin. Tak kerjat napa tak kerjat terserah beda cahaya nang kubur napa punten. Moga-moga Rabu kau leban panjenengan sedaya dalam pengajian kali itu moga-moga dadi sebab teraan ben padeng kuburan badan kau leban pada panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sabalika manabi mangkene kata lapas peteng lantaran lakon dalam maksiat melolo hadir ke kelakuan sama maksiat kubur dadi peteng lekat itu bukan era saaki sebab lah ampun jaga dari teh Prabu sesangat beten kalamul yakin. Le malaikat panika Rabu panapa hadirkan panapa parlona iki kak dito malaikat kak dito pada anyo onaki sapora deka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Le moga-moga kau leban pada saja kubur dari kak dito pada oleh saporana Allah kelaban tuan para malaikat saanyo onaki sapora deka ajunan Allah Subhanahu wa taala sing ketu sabetan kalau ban pada pancana saapok tompok panika paringin bersih pada isapora sareng ajunan Allah. Amin Allahumma. Para Rabu sesangat beten kalamul yakin. Lekaulah ban pada panjenengan sesaja para Rabu saat malam semangkin
Sepaling pokok iki kak dito dalam peringat dalam acara haflatul ikhtibar wal imtihan peneka kaangkui parlo areng sareng atua deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala malarmo ke ilmu sela ampun oleh satu jo santre itu dia kena ilmu semanfaat itu dia kena ilmu sabaro milana haflatul ikhtibar wal imtihan peneka tutup kalaban bedana acara pengajian kak itu kaangkui ageng se tua na betan kau leban pada panjenengan saja makle manti makle tajem tua peneka ageng se kalaban ngaji nika se kocak tawassul dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala atua kelaban beringin pengajian jika itu jadi sebab kaful tua badan kau leban pada panjenengan saja amin Allahumma sebab ilmu peneka isare peneka keng perlu manfaat ben barokana engki nabengki le ilmu betoroy jadi ilmu semanfaat sebarokah peneka debuna Imam Syafi'i beda 4 syarat. Sepertama muntro ilmu na jadi ilmu semanfaat tur barokah debu ini Imam Syafi'i iki kak itu bihilliz zadi kelaban bisofail qalbi kelaban bersena ate. Jadi mentero ilmu seekol jadi ilmu semanfaat ilmu sebarokah syarat sepertama engki kadito sofail qalbi kelaban bersena ate. Maksudnya bersena ate di rumah dalam nyari ilmu banika kudu niatai batepak parlo nyari ilmu parlo napa-napa kaangkui matepak ibadah kaangkui matepak akidah kaangkui aberseen ate la anapa semakin orang nyari ilmu banika kudu sofail qalbi kalaban bersih atena asbab orang nyari ilmu banika pada sareng orang nyari aing orang nyari aing montro aing kadinto jadi aing semanfaat jadi aing seaguna kening agabai wudu kening kebai adus kening iya minum kening kebai asak masak peneka kudu sepertama nyare bedena aing sebersih makalah aing kadinto keluar dari sumber sebersih tapi gelas sekaangkui beda sekaangkui medain aing paneka kotor paneka lah tak kira aguna aing kan bedain gelas keng gelas sebanyak manjoan makalah dari apet secek bersena dari sumber cek bersena tetap aing kak dito tak bekalah manfaat tak bekal aguna ini kak ilmu na orang nyari aing sekali itu juga orang nyari ilmu muntro ilmu nak itu manfaat aguna iki kak itu kudu beden kalaban ate se bersih ate se oleh nyari ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala tada rasa ujub tada rasa napa takabur tapi oleh nyari ilmu li'ila'i kalimatillahi ta'ala muka-muka ilmu seekal jadi ilmu semanfaat tur barokah amin Allahumma amin Allahumma mana bidabun Imam Ghazali anapa orang nyari ilmu peneka kudu atena bersih sebab semekta ilmu peneka malaikat jadi sengiba ilmu deka atena kulaban pada panjenengan saja paneka malaikat
Sedangkan debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala suratun. La tadkhulu tak bakal masuk al malaikatu malaikat baitan dak situng compok dak situng tempat fihi kalbun sekak di maneng dalam tempat ni ka beda paten au suratun ota begemper. Debune Imam Ghazali sedangkan penyakit sebeda nang ate sifat sombong, ujub, aleman, riya. Lekak dito termasuk kalbun ma'nawiyun debune Imam Ghazali. Jadi penyakit ate kotoran sedalam ate mereka debun Imam Ghazali ini termasuk kalbun ma'nawiyun. Sarana sepat-sepat secuba seben dalam ate sepat semazmuma seecela seben dalam ate mereka bangsana kalbun ma'nawiyun, maka malaikat tak bekal rabu kalaban makta ilmu semanfaat, tak bekal makta ilmu sebarokah. Dari kadito syarat lagi sepertama muntro andi ilmu semanfaat tur barokah kadito qadu sofa il qalbi bersenaa. Nomor 2 jabun Imam Syafi'i tak bisa ikalle ilmu semanfaat tur barokah illa bihil lizzadi angin kelaban halal sangona. Sangona kudu halal. Saya maksud sango panapa sarana kaangkui nyari ilmu paneka kudu dari rezeki sehalal. Termasuk sarana nah tempat tah pulpen nah buku nah lebih-lebih seeder. Nikah kudu halal dari barang deeren sehalal, alat kaangkui ajar, tempat kaangkui ajar paneka sehalal. Lebih nikah sedeti lenjelena ilmu na bakal manfaat, ilmu na bakal barokah. Ajunan saja mungkin lampun pada ngageli ceritana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i paneka luar biasa. Umur petok nikala ampun apal Quran, benikun apal melolo sampai te artena. Umur 10 tahun lah ampun hadis muatto apal. Umur 14 tahun 15 panikala ampun dadi mufti tukang mutus hukum. Lumak hebat kadik nikah. Sampai Imam Syafi'i saking hebatnya waktu namun duk de Imam Malik di Madinah. Depak ke Madinah Imam Syafi'i kadito meriksanen Imam Malik samangken telemai ka mau telemai ka isa keng samangken tepak morok nang masjid Kanjeng Nabi. Langsung Imam Syafi'i alengki ka masjid ngereng ngaji abareng santrena Imam Malik waktu kadito waktu na buruk nang Masjid Nabawi, Masjid Medina. Imam Syafi'i waktu kak dinto ki kana sengaji kadito labunya orang sepo-sepo alengki Imam Syafi'i merengaki Imam Malik semorok. Ngatengah Imam Malik morok, Imam Malik ningalen Imam Syafi'i etengalen esangkui en mainan copa. Anapa? Sebab Imam Syafi'i panika tak makta buku, tak makta pulpen. Jadi panapa saya kedebu sareng Imam Malik catat ngangkui copa. Toleh nang rasopa nang tanang. Tinggalin sarang Imam Malik guru no. Nak kanak je yang mainan coba tak oleh jong itu kan
Akhirnya periksaan punten kula tak mainan kadito keng nulis keterangan ajunan alantaran abdina tak makta buku tak makta pulpen. Soro bocah tepak kepi. Kehebatan Imam Syafi'i kan. Lah setuju pertanyaan apa Imam Syafi'i mak kadik nikah? Ternyata setuju sebab alantaran Imam Syafi'i kadito lahir dari ring sepo seca aja gena pana pas edeer. Iki kadito Kiai Idris abane Imam Syafi'i. Jadi Imam napa abane Imam Syafi'i Kiai Idris kadito cek waraan ongku cek tengah tene ongku dak pana pas edeer. Sampai situng saat abana Imam Syafi'i pada Kiai Idris kadito tak kalero ada bareng orang napa kadito mangki telima saking napa tertarik ning ku telima bane kawai ada kapite ada sakone situng kene ka saos lene ka pas puru enga aduh engko ngangkan ji andiin siapa ji. Akhir abana Imam Syafi'i ini kepikiran. Ya mun sampai jadi anak pas anak jadi hasil kakanan sekarang pas de remaja. Akhirnya isyaraen kak itu. Sekeduan telima ini kisah apa? Tanya aki singkat cerita pas ebangki. Saabana ebangki pas matur abana Imam Syafi'i ini kan ada orang sekeduan telima. Tanya aki sarang orang seadik terima. Beda napa jong? Punten Pak kula nyabis kak kantor king perlo nyon sepora benyon halal dari keajunan. Iya apa jong? Kula kelak tak kelero ada terima na panjenengan ini. Kelero engki kak dinto pasti ada sampai masuk kata abu. Cik pun seadik terima, dia nak kanak hebat ya. Kene ngalak turun anak kanak adik dia. Akhir sarang orang sekeduan terima ni kayak kerena, kalako. Apa jong? Engki kuda nyon halal terima salah kadung edeer sarkul. Njok jong makai dedek remang kok tak halal tak ridho kok. Terima saya kakan anjing kok tak halal tak ridho jong. Pun abana Imam Syafi'i sosana luar biasa duduk remah tak langkong pak halal lagi metantang akhirnya sarang orang sekeduan terima ni kocak sini iya cok bi kok terima saya kakan anjay halal lagi keng beda syarat ta mun ndak ngelakonin syarat dia maka halal lagi terima ni engki bana apa pak halal lagi bingkok terima seekakan keng sarata kau cobaan ndak kalak mantoh biseko cek nyaman ongku syarat ini tak usah alamar pak kalak aman mereka itu mantor saya abani kibon sepentingnya halal lagi keng kau beri tahu jom tangan nak saya bagi ke nanti jong buta jong. Dek ramah jong tinggal pun buta lah buta pokoknya halal lagi. Cek saking nak kantor do kun terima ini porok reng buta. Tapi men Imam Syafi'i beneka masalah bene urusan beneka tak kok terima semaso ini kan pas setia anak pas anak dek ramah cereng hasil kakanan saha. Pas aduk boleh sekeduan tilima jong tangan nak benekun buta jong tangan nak salah buta pas bui jong tikal ben bui lah bui tak apa nak apa pokok halalah ni kan demi nak foto aja keceeran cak sampai jadi anak setak genah amerga dari kakanan seharap sampai korban lagi buta bui tak apa. Ini keperjuangan keangkui teroan di anak soleh, anak sakarat sudah Allah.
Mereka ditau ada bu polisi keduan terima. Tanganak jong benikun namung buta bui jong salah lah buta bui ki tengel jong. Lati kel pon pokok le dek masa sekolah endek ikalak mantoh pokok halal laki. Ini keperjuangan nongku bener kata nggih. Demi anak jadi anak soleh. Mereka itu ki ada boleh. Tanganak tandi tanang jong tikel. Tadi soko jong lah tikel le dek remah tak nampak. Singkat cerita pas yang pun iakat papangki mantan laki bin mantan bi jika itu abane Imam Syafi'i sareng ibune Imam Syafi'i masuk cek saking kak itu masuk ke kamar. Assalamualaikum cek pun mantan laki abane Imam Syafi'i mantan bini beda nang kamar langsung aja jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kocaan tengel mak ngiding kocaan bui mak bisa aja langsung abali abane Imam Syafi'i aduh kelero aja tak kok susah kok langsung yang ketotop labeng pas periksanen sarang seadik terima lu apa cong kelero pak kelero ada rumah cepon panjenengan buta cepon panjenengan bui ini kamak ngeding bahmatan murka pas aja wap suara nak pacek nyaman cepon ada tanang ada sokon mak kena kapi deh iya lah jong tangan nak je buta artinya mata buta dari maksiat tak pernah yang kui maksi tangan nak tenggel artinya kopeng tenggel dari maksi tangan nak bui artinya lesana tak pernah keangkui maksiat sokor tak pernah keangkui maksiat tanang tak pernah keangkui maksi dia com bini na bencong kipas cocok deka sebini orang solihah selake abana Imam Syafi'i orang soleh pas lahir Imam Syafi'i. Nah, ini kan berkaitan dengan khilis zadi karena seeder bener seeder Imam Syafi'i melolo seeder abana ini kan mulai dari abana lah tengate jadi abana orang soleh puna orang soleh jadi ini kan saking cetakan cetakan segenteng mencintaan teng menceng ki hasilnya men engki namanya mon perot hasilnya apa tak kira pas minta bunter pas cetakan loncong lah tak kira bunter dekat itu abani Imam Syafi'i ben ibu Imam Syafi'i soleh solihah sehingga ngasih lagi Imam Syafi'i bon terus senomor telok Depuna Imam Syafi'i tak bisa ikale ilmu semanfaat tur barokah illa bidu'ail walidaini angin kelaben tuan ring sepodua. Teti mentruan di anak ilmu manfaat tur barokah berarti anak jadi anak soleh. Nikah syarat senomor telok engki kadito du'aul walidaini tuan ring sepodu. Bila sampeyan nikah anak pondok sekolah cek torot tetap panjenengan andi hubungan ateh engki kadito adua agi anak setiap aso engki nengki mun bisa jaga malam adua agi anak amin Allahumma amin Allahumma. Sebab tuan ring sepo nika lebih mati, lebih tajam, lebih epereng sarang Allah etembang tuan wali. Sampai lo aziarah ke wali man kak kaman, tapi sampai napa ada dua anak ni kepada bi napa muang tompeng melebu buter. Sebab napa? Sebab mantian tuan ring sepo etembang tuan wali. Mela namanya man sampean. Nengeng kotu kengaen sampean tuan ring sepo bener manti keng bodo selmantian boleh napa bestona dua cubaan dari kasih lebih manti. Belen kabeh cerita na Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari menika ki keneen lebur nyare manuk. Lebur nyare manuk situng saat waktuna nyare manuk kadito mangki manuk masuk ke dalam rongkang oneng rongkang rekan toki
kak bungkaan salobeng niki. Akhirnya ke sarang Imam Zamakhsyari pas kening sokono. Tajek manuk niki. Pas cekak badana gun sokono duwuk sih. Senapa saya keneng. Pangki sarang ebuna. Pas ebuna ada busine. Zam de remah ban zam tandi neser ke manuk. Mun ban kadiji de remah. Jadi benih acua saya ngabon mancer kadiya duntan. Mun ban kadiji de remah tak acua mereka. Lenika mereka itu Imam Zamakhsyari waktu numpak jaran apa ni kata ator oca pak ambulo ende pak menggok tak ende prosok berkah sehingga Imam Zamakhsyari kalau tak kaek dek kak bukaan pak geger potong sokono dua pas nangis Imam Zamakhsyari bu sapa orang ini kedebuna ajunan beri ni bu kula nyon suwe selesai dah ajunan bu mereka ditopahi dua aki tahun baru jadi ulama raja jika itu jadi Imam Zamakhsyari nikah barokana tuh nereng sep keng ki semua abid tapi mun tuwa setak saya spontan kan itu nggih nah jadi mandian tuwa coba nereng sepok tembang tuwa bagus samelan reng sepok kudu tengate beda anak meleng tujuan tedung pakai kocak wah ria di moseng aja takut sedang deraja nabah ngecoan aja engki tengate kadi Imam Zamakhsyari kun tak keleros ini kato ebun beun mau kadi dia de remah jong benih paye tu akiman cerwan kadi manuk je tadi soko potong hutan Semari kadi to itu akik laban tua sebagus gi hasil kia tapi ku abid. Jadi mantian tua seju pada mantin. Sebab doa ul walidi alal waladi ka doa il anbiya'i ala ummati. Prabu sesangat betan kalamul yakin. Nikah bedejukan ceritana Kiai Ihsan Jampes. Kiai Ihsan Jampes nikah seorang alim alama dari Indonesia sekitapan nikah jadi mata pelajaran bedeneng Al-Azhar Mesir. Mak sampai Kiai Ihsan akadik nikah pas jadi orang alim kadik panika dek remah lenjelena nikah barokana tuh nering sepoduan. Kiai Ihsan kadito abana sareng ebuna saben malam abungo. Abojeng malam kaangkuy adu akiana. Saben malam istiqomah mari abojeng adu akiana. Jika itu abana Kiai Ihsan sareng ebuna. Lesitung saat ebuna Kiai Ihsan kadito sareng ajuna Allah Ta'ala coba panapa waktu mudut wudu kaangkui abajeng saadua akina anak panika sareng ajuna Allah Ta'ala coba waktu mudut aing saampun awud aing neng ember nika cabuk ternyata benih aing panapa dinar seember meneng dinar gitu. Napa dinar ini? Betul. Emas. Tuti cabuk rincing pan emas. Lah sampun oneng jeneng ember panika nang bedena aing panika emas. Langsung ibune Kiai Ihsan kan itu atuat. Ya Allah. Kula lok terus panika ya Allah. Kula melak malam ibadah deka ajunan keng teroan di anak sakarat sudah ajunan jadi anak sesole anak sone kayak sebut kapi benih keng terjunnya benih kakula langsung emas ember gulai buang dalam sombor bul mare emas gulai buang langsung matur dek karakana gitu abana Imam Zamakhsyari abana Imam abana Kiai Ihsan kak apa lek
kula gelek sak wudu ngala aing niki cabuk lepas bene aing. Apa? Dinar seember. Terus dia watuwat kula kepatake buang. Ya Allah, kula tak tero nikah kula. Terus anak soleh, anak salim. Dia remaja ipona aban ke ihsan. Dia pun pelak lek ben lek, pelak lek pada bengkok lek. Cek saking kula ben sampean ra kira derem. Kantongin. Bae laboraki kerakana. Lek Kak apa? Kula sawuju kula sacuake anak ujian mak le lulus mak le ongke. Mak le wisuda. Terus sedeng lang aing ngawudu one Kak. Bene aing Kak. Apa? Dinar seember. Terus dak remah sabar di mbah. Wah ya buang iku kula kajereng kula tak tero nikah tero anak soleh arek salim. Kepataki kula buang pole ke somor. Demar kira jauh apa sampai. Goblok baan kancana setan innal mubadzirina kanu ikhwanas kena bilil lillah dak. Gila karbene kateruan sa onghun. Nah. Tapi kalau ummina ben ebuna ke eksan luar biasa dalam ngenangan pengateruanna tero andi anak alim andi anak sakarat sudah keajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga saja putra kaula ben pada panjenengan saja itu tiake min ahlil ilmi wa ahlit taqwa wal istiqamah. Amin Allahumma. Senomor 4 Jebuni Imam Syafi'i tak bisa ikole ilmu semanfaatur barokah illa biridhos syaikhi angin kelaban oleh ridana guru. Jadi ini syarat sepokok menikah ridana guru. Malah Imam Nawawi saking tero oleh ridana guru. Nika saben mangkata ngaji dek ka guruna. Tengah jalan panika Imam Nawawi adu uman pese. Adu uman pese sambil ada bu. Ya Allah, kula adu uman pese mangkat ngaji kadito, kula keng teronyo onde keajunan, muga-muga kaula tak eba katon, tak eba katela, dek kecacatan, dek kecirina, dek kekelerona guru kula. Jadi sambil ngadu pese ini kan sambil adu ya Allah kula adu uman pese tengah jalan mangkat ngaji kadito kula keng tero moga-moga sarang ajunan tak ema kata tak ema ngeding dak kacacat tak guru kula dak kekelero na guru kula tak kok kula ate kula nika aguli sehingga kula tak oleh ridana guru sampai kadik deka saking penting ridana guru. Mangkene wah repot saya tak ngeding lebih-lebih tapaan nek wah ampo bodeng WA neka salah situng kiai bahas neka titik banyak neka ate nek mun sampai naudzubillah min zalik mun sampai tak oleh ridha guru. Moga-moga pada oleh ridha guru. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Coba sampean menabi oneng cerita Syekhona Khalil. Syekhona Khalil panika dimen monduk neng kebon candi Pasuruan menabi ngaji dek Sidogiri lekat dito Syekhona Khalil kak dito bedeneng Sidogiri kak dito menabi le cucu keme atau baglenon menabi le teronakanen hajat mereka tak bengal neng Sidogiri keluar dari Sidogiri mios dak situng tisanya mana curaduko sampai semangken beda somor Syekhona Khalil neng curaduko. Kang kui penapa? Kang kui mon cucu keme, cucu sene, otabat ro nekanin hajat. Nuko sekitar 6 kilo nih dari Sidogiri. Mun sampean kan pantok-kentok ya dan dalem deh. Lu kadik neka. Saking penting ridanaku. Oning Syekhona Khalil bin Abdul Latif kadinto nompak dokar netenen dokar ngantengan dokar nika ampun ajalan Syekhona Khalil panika mereksanen dek kesandi jeren panika Pak nika jeren panapa nika oh nika jeren Bima kiai kon
Dan ini ke Syekhona Khalil menek langsung ambu dimen pas toron Syekhona Khalil dari dokar nih. Sampun toron pakon nunggu boleh tak kesokan punten. Apa napa kiai? Lembek kula oning aguru, dek guru dek kiai dari Bima. Takok jeren sampean nikah nak foto na jeren guru kula. Luar biasa nikah. Saking teroleh nari danaku sebab termasuk syarat menteroan di ilmu semanfaat barokah nikah itu ridho syaikhi nikah itu oleh ridanaku. Muka-muka pada oleh ridho guru male ilmu tadi ilmu semanfaat barokah amin Allahumma. Nikah sepertama nyari ilmu anapa bedana ikhtibar atau imtihan malam mangken kadito kaangkui arang sareng atu deka ajunan Allah Subhanahu wa taala muga-muga ilmu seikalle dadi ilmu semanfaat tor baro. Senomor 2 perlona abadaki haflatul ikhtibar akhirus sana penegak kaangku esokor deka ajunan Allah Subhanahu wa taala seka imma reng sepo la ampun la ampun sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala paringin semangat paringin kenceng kaangkui mamontuk kaangkui masakola potra sekadito juga potra para santri asokor dek asok la ampun paringin bisa sabar bisa istiqamah nyari ilmu sampai akhir tahun. La anak pareng sepo mak kotu asokor deka ajunan Allah kelaban badana anak kenceng ngaji aba paringin semangat keangkui mamunduk mengaji potra asebab kewajiban kauleban pada panjenengan saja sebagai reng sepo engki kadito masalah mat anak dari apoi neraka. Ika seide buaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu ingat sakabina orang sabada iman. Ku pada ngeraksa sambian kapi anfusakum deka abak tibin sambian kapi. Wa ahlikum benda keluargana sambian kapi robana termasuk anak naron dari apoi neraka. Jadi saya perintah sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala nyalamataki potra kaulaban pada panjana saja bene kiai bene ustad bene tatangke bene tapi saya wajib bagi saya perintah sareng Allah taala kaangku nyalamataki anak dari apoi neraka engki kadito ring sepo di kaulaban pada panjenengan sebagai ring sepo. Lu mungkin kasih kenapa cara nak angku nyelamataki anak dari apoi neraka selampun wajib bagi sareng Allah kelaban dabuanku anfusakum wa ahlikum naro nikah menurut setengah ahli tafsir ayat panika tafsirin ay adibuhum wa allimuhum syara'i al-islam adibuhum pada ngajaran tata krama sambian kapi hum dak kapotrana sambian kapi wa allimuhum pan pada moro kesambian kapi syara'i al-islam de ilmu syariat nikah arti dari nyelamataki anak dari apoi neraka. La anak nyelamataki anak banika kelaban cara anak ngaji ilmu agama ilmu semanfaat anapa sampai tafsirin allimuhum syara'i al-islam ajaran potraku de sampean sedaya kelaban ilmu syariat Islam. Anapa maipakonen maipakon ajaran kelaban ilmu syariat Islam kaangku nyelamataki anak dari apa neraka asbab selamat orang panika gentongaki kelaban selamat iman selamat. Sebab iman sebenarnya ate kaulaban pada panjenengan saja iman sebenarnya ate putra kaulaban pada panjenengan saja panika merupakan syarat kaangkui bisa selamat masuk ke surga.
Balana ajuna Allah subhanahu wa ta'ala debu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ingat sakabina orang sabada iman ittaqullaha taqwa sampeyan ka Allah haqqa tuqatih kalaban ongko-ongko taqa wala tamutunna illa wa antum muslimun sampeyan jek temate mon tak jaga mate is dikak ditokule ben pada panjenengan mestine timbul tanda tanya sama mate Islam bentak Islam penika Allah haan Allah qalbul mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman atena orang mukmin penika dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala pacak keimanan apa punten tetap Islaman apa punten nikah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi anapa Allah ta'ala ma'adabu wa la tamutunna illa wa antum muslimun seakan-akan kau leban pada panjenengan seakan-akan putra kau leban pada panjenengan saja panika bisa milih mate Islam ben mate kafir sebab pada debun Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun beanjak teh mate ya mun tak jaga mate Islam lah sedangkan semua tetap Islam atau bunten nikahan Allah Prabu sesangat beten kalamul jaki karena diri kak itu karena semacak iman sama selamat iman panika Allah maka tugas kau leban pada panjenengan sebagai manusia cuma tunduk de aturan. Napa tunduk de aturan nikah nyaman Islam sebab saya kocak Islam nikah al inqiyadu panika manut de aturan de remah see perintah kalako see larang jauhi nikah nyaman Islam al inqiyad. Lamun makan orang kali itu ampun selalu Islam artinya selalu inqiyad atorok de aturna Allah artinya tak pernah melanggar dek Allah sei perintah kelako sei larang jauhi cek saking pak kadinto sete maka tepak Islam maka aku lo ning periksanen almarhum al-maghfurlah Ki Hasani Sidogiri kula ning periksanen tuh Arab Pak Allah taala ma'adabu wala tamutunna illa wa antum muslimun mak ta'adabu wala tamutunna illa wa antum mu'minun sedangkan senyelamatake orang dari neraka nikah kan iman tapi Allah taala ma'adabu wala tamutunna illa wa antum muslimun kalau tak bisa aja kurang ngodeng artinya orang dia muntro selamat imana sehingga mati kelaban nyango iman mun nyango iman mesti ka swarga. Ini katakan yang buntan kudu selalu Islam. Nah, orang mangken kan enten. Biritan nagona ampoyo be mangken. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a. Wa wafiqni amalan makbulah mestinya benih awalan makbulah urusan makbul atau tidak penihaan Allah kulaban sampai saja cuma usaha Islam maksudnya amalan solihah benih amalan makbulah mestinya mun konan lamba wafiqni amalan solihah saya kata maka banyak orang macam amalan pula pada bi ngocak wala tamutunna illa wa antum mu'minun mereka. Kalau orang makin ngalaknya mana tok sak masa makin lah tak usah napa meco beres. Cuma ngalak aing masa min di sabe lai kakan terus sekadi ni ka. Jadi bala ni obo wala tamutunna illa wa antum. No napa obo napa? Amalan makbula mestinya amalan solihah semari kadinto nyoon da Allah muga-muga amal kula ki burung kayak terima sareng ajulan minta langsung amanah makbula mun amal coba makbula de Prabu sesangat beten kalamul jaki le mungkin bakal selamat iman
sehingga husnul khotimah penika kudu ibarengin selalu Islam artinya selalu takut dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Panapa saya kocak takut dekat Allah ingin kadi itu ngelakonin perintah jauhi larangan dekat dia tak mungkin terwujud ngelakonin perintah kelaban bener tanpa bedana melana kela ayat kan so tafsirin ay allimuhum syara'i al-Islam ajaren potra kau leban pada panjenengan de ilmu syariat Islam mak le takwana tepak lamun takwana tepak maka selamat dari apoy neraka amin Allahumma. Ada enggak ku anfusakum wa ahlikum naro ay adibuhum wa allimuhum syara'i al-Islam. Muga-muga ilmu seesare sarang potra kaula ben pada panjenengan sedaya ongku dadi ilmu semanfaat tur barokah sehingga potra kaula ben pada panjenengan sedaya termasuk orang sepada terjaga dari api neraka epa jauh ben epa selamat dari api neraka amin Allahumma amin Allahumma. Lenika sewajib esok koren sarang kaula ban pada panjenengan sebagai ring sepo berarti kaula ban pada panjenengan saja berarti lah ampun melaksanakan kewajibanku anfusakum wa ahlikum sampai gak dito kaula ban pada panjenengan saja asokor dekat ajunan Allah bisanya kau laki anak iparingin kenceng ke angkui ngaji nyari ilmu nikah secara tidak langsung ajunan saja ikut andil dalam menegakkan agama ikut andil dalam napa dalam di ngodiin agama bab dabuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in imadun wa imadu hadzal din al-fiqhu likulli syai'in panika tetap ikandi ban saben bareng imadun tining abu toaki tiang wa imadu hadzal din tining tiang agama Islam al-fiqhu panika ngerti deke ilmu urusan agama. Jadi kula sampai saja mamondu potra mengaji potra masakola potra lekat itu dalam rangka juga mempertahankan agama Ini bener Allah Subhanahu wa taala tak bakal matade Islam tak bakal pesirna dari atas bumi Allah taala lakar ajamin Tuti ila yaumil qiyamah bumi paneka tak bakal sepe dari orang sebab nang tahlil kasa kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun saabita paneka mesti beda orang seingat dekat Allah artinya Islam iman ben saabita pasti beda orang kafir kopor tak gelem iman dekat Allah nika selamana nika beda ila yaumil qiyamah. Jadi Allah Ta'ala tak bakal matada Islam dari atas bumi tapi sejamin kan itu tak epatada dari atas bumi benih Allah Ta'ala jamin Islam tak bakal epatada dari Indonesia juga Allah Ta'ala tak jamin Islam bakal langgeng nang Jawa Timur punten juga Allah Ta'ala tak jamin Islam bakal langgeng nang Madura punten juga Allah Ta'ala tak jamin Islam bakal langgeng nang Benggalan punten juga Allah Ta'ala tak jamin Islam bakal langgeng nang Gelis punten sejamin sareng Allah Islam tak bakal sirna dari atas bumi benekun Indonesia malah agak teku nang Spanyol di menika tempat ulama jorabjah banyak sengarang kitab jorajah mungkin bisa kocaki negara kafir larang-larang orang Islam semaju sepak bola Barcelona sarang Real Madrid nggih tapi untung beda sepak bola debune ke memun sah semungkin beda masjid anyar merken semain sepak bola banyak orang Islam dari negara lain tah minta bangun lagi masjid tadi beda kunan iki ada kadang bal-balan Prabu sesangat beten kalamul yakin.
Ketika leban pada panjenengan setuju ngaji nyari anak biayain anak keangkui memondok ini kesetengahnya bisa keangkui mempertahankan agama mempertahankan ilmu agama. Sebab ilmu agama menika sajen kabudi menika bekal iangka sajen ibadah ada sareng anjuran Allah Subhanahu wa taala. Carana bener mah kenapa pas para kiai para ulama nika pas langsung pikun kapi pas ilmuna ilang kapi bunten ulama pas iba setu kelaben setu ulama mesti beda ilmu seibekta setu napa boleh pas mungkin ada orang seendek ngaji sehingga ulama setu sebelum ilmu kan itu isebaraki ini kasih mempercepat iangkan ilmu agama belenah kelaben ngaji anak iba mondok panikah kula sampai saja berarti mempertahankan agama Akadi nang Spanyol kileng tor nika ada mungkin orang-orang alim nang kasa bisa kocak lebene negara Islam sama sekali. Anapa? Gika dinto pola na potra-potra napa? Potra-potra nika kederui. Letak mikirin ilmu agama sekali sehingga sampun kak nito tinggal cerita saos. Lemuka-muka nang Indonesia umumnya beneng Madura khususnya muka-muka tetap masyarakat itu diaki orang sehimmah deke ilmu agama amin Allahumma lebur nyari ilmu amin Allahumma sehingga ilmu agama tetap langgeng nang Indonesia kelaben langgeng ilmu agama maka otomatis agama Islam bakal tegak secara rosa amin Allahumma para rabu sesangat beten kalamul yakin kerana kak dito saya bisa beten kalau sampai aki didik banyak muka-muka dadi pandorong dek kebetulan kaulah khususnya umum dek kepada panjenengan seteja kangkui dorong kenapa semangat kangkui nyari ilmu iki kak dito kelaben ongku samarina potra nak ada dito lampon totok ilmu kak dito lampon ibat ada pindah dek jenjang pendidikan selangkung tinggi moga-moga paringen taufik ongku sareng ajun Allah ben paringen kekuatan kemampuan zahir batin kaangkui matotok anak kaangkui nuntut ilmu amin Allahumma para rabu sesangat beten kaulamul yakin ben sapaling akhir kula ngemis tua dek kepada panjenengan saja manabi atur beten kaula bada saklero nyoon tuwana muka isapo sareng Allah manabi bada saya bener moga-moga eka terima amin Allahumma ben etetiake ilmu semanfaat tur barokah cukup sekak dito billahi taufik wal hidayah nikah nyara kula pakona tuwa nikah nyara arang sareng mau Fatihah sebelum kaula tua makle tua batan kaula ben amin pada panjenengan saja paringen makbul katerima sareng ajun Allah bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyara Fatihah boleh. Muga-muga pondok Kak Dinto ben tempat pendidikan di Kak Dinto ija palanggeng sareng ajuna Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah ben muga-muga sadaya santre eta tiake minas solihin was solihat min ahlil ilmi wat taqwa wal istiqamah bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah boleh muga-muga kelaban barokah Fatihah kaula ban pada panjenengan sedaya paringen sehat afiah langkung-langkung akhina fillah Ya Abdul Fattah muga-muga paringen kesehatan sesamborna
paringan lanjeng umur bisa abimbing kaula putra kaula ban pata panjenengan sedaya kalaban sampurna bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah boleh muga-muga penyakit semenimpah bangsa Indonesia khususnya muga-muga tuli yang kaasar ajuna Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nyara maos li ila petong kale nggih kangkui maklai tuli elang penyakit ni nggih. Kula sampean khusus moga-moga eba jauh dari penyakit mangke. Penyakit napanya mana? Corona nggih. Nyara maos li ila sareng kula nggih petong kale deki wa amanahum bin khauf wa amanahum bin khauf iulangen petong kale juga nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi quraisyin ila fi rihlatash shita'i was-shayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 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 وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 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 وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 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 وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 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 وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 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 وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 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 وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 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 وآمنهم من خوف. Nah, mungkin Fatihah boleh kaangkui guru boten kaula sedaja Ki Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil mungkin kelarasan songkan muka-muka engkel paringan sehat afiah paring lanjeng umur muka kula oleh barokah bantuana bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تفضحنا بين يديك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. الله أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا وأولادنا ذرياتنا الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم حبب إلينا وأولادنا ذرياتنا المجاهدة في التعلم والتعليم والاستقامة فيهما وسائر العبادة. اللهم ارزقنا وأولادنا وذرياتنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة القربين. اللهم أغننا وإياهم بالعلم وزينا وإياهم بالحلم وأكرمنا وإياهم بالتقوى وجملنا وإياهم بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وتلامذنا ممن يحيي أحكام شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم احينا حياة السعداء وأمتنا موت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة نحصل بها ذرية طيبة وعلى آله وصحبه وسلم. يا ذا الجلال والإكرام عمر وبارك وكرم هذا المعهد ببركة قرآنك الكريم وبرحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام عمر وبارك وكرم هذا المعهد ببركة قرآنك الكريم وبرحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام عمر وبارك وكرم هذا المعهد ببركة قرآنك الكريم وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.